lah. Okay, so saya dah post banyak sangat soalan. Yesterday, saya post mock PSPM kamu, saya post revision by chapter kamu. So, it's all up to you sama ada nak buat ataupun tidak sahaja. Okay, so sekarang kita tengok point of inflection. So, apa itu point of inflection? Okay, sebelum kita pergi kepada point of inflection, sebab bila kamu dah belajar point inflection, kamu akan lebih confused lagi. Kamu boleh tend to tersalah guna cara. So, apa yang kita dah belajar before this, which is kita belajar first derivative test. Okay, first derivative test ialah untuk tentukan maximum dengan minimum point. Okay, maximum minimum point kita guna first derivative test. So, apa tu first derivative test, which is kita guna table dekat sini. And then kita ada sin of f prime x dengan f prime x. Lama pun first derivative mestilah ada first derivative dekat situ. Okay, macam mana kita tentukan dia maksimum ialah kita boleh tengok sin dekat sini. Macam ni. Kamu pun dah belajar, kamu tahu bentuk macam ni, ini ialah minimum dia, ini bentuk macam ni, ini ialah maximum point dia. So, kita boleh tahu yang di sini, yang ni naik turun. So ini ialah maximum point kamu. Ambil value of 0, cari pasangan dia dekat stationary point kamu. So ini ialah maximum point. Macam mana kita tahu dia minimum point? So ini bentuk dia. So dekat sini ialah point 4. So 4 pasangan dia dekat sini ialah negative 27.2. So we know that this will be your minimum point. So first derivative test kita tentukan maximum dengan minimum point. Okay. So second derivative test also kita tentukan kita punya maximum dengan minimum point. Macam mana? If your second derivative, substitute the value of x into the second derivative, if you get less than 0, you get maximum point. That will be your maximum point. Okay, negative 2, cari pasangan dia, 60 is your maximum point. If the value of your second derivative is greater than 0, for negative 48 akan jadi minimum point. Okay, itu second derivative test. Also dalam second derivative test, kita ada test fail. Macam mana test kamu boleh fail if bila kita substitute nilai x kita dekat dalam second derivative kita, kamu dapat equals to 0. Okay, so apa yang kita kena buat, kita tak boleh buat second derivative, kita akan balik semula kepada first derivative test kita. Okay, so as you can see dekat sini, kita substitute 0, kita dapat equals to 0 bila kita substitute dekat second derivative. And then kita buat first derivative test table hanya untuk point 0 lah. Point 3 ni tak perlu sebab dia dah ada jawapan dia, greater than 0. So we know that that would be your minimum point. Okay, so kita buat first derivative test. So kita dapat bentuk macam ni dengan macam ni. So tadi kita dapat satu naik, satu turun. So ada nampak maksimum dengan minimum point dia. So apa jadi bila bentuk dia sama dekat sini, sin first derivative kamu sama, kita boleh conclude yang no relative extremum ataupun no extremum point dekat 0, 0. Okay, so kamu tahu juga kita dah belajar juga dalam kelas yang daripada first derivative test ni kita boleh sketch graph. Okay, so kita tahu graph kita macam ni. Okay, so sketching graph basically kita just cari kita punya maximum minimum point and then kita cari x-intercept, y-intercept kita. So bila kita ada first derivative test, kita tahu, kita akan lebih tahu shape graph kita. Okay, so bila kamu dapat table macam ni, macam mana shape graph kamu? So basically dia akan turun and dia akan turun lagi sekali. Okay, so kalau saya lukis betul-betul, basically dia akan jadi macam ni, macam ni. Okay, ada point 0, 0 kita ni di sini. So apa yang kita panggil point 0, 0 ini ialah, ini kita boleh panggil sebagai inflection point. Okay, so dekat situlah wujudnya inflection point. Tapi untuk cari inflection point, kita tak adalah nak guna jalan kerja yang panjang. So apa yang kita akan buat? Okay, so baca dulu, point of inflection is a point on the graph of a function at where the concavity changes. So apa itu concavity? Saya nak kamu abaikan semua diagram ni. Contoh saya bagi kamu bentuk graf yang ada. Contoh ini graf kita. So kita ada graf kita bentuknya macam ni. Axis, ingat kalau sketching graph tanpa axis, x-axis, y-axis itu bukan graf . So let's say kamu punya bentuknya macam ni. Okay, so kalau daripada first derivative test, kamu akan nampak yang dia turun, naik, turun. Okay, shape dia macam tu. First derivative test, turun, naik, turun. So we know that the shape of the graph is like this.
Okay, tapi sekarang kita nak cerita pasal concavity ataupun point of inflection. So point of inflection kamu ialah contoh di sini, di tengah-tengah ini, let's say point yang di tengah-tengah ini ialah C. Kita letak di sebagai C. Okay, so ini kita panggil sebagai inflection point. Okay, which is macam mana kita boleh dapat inflection point dekat sini ialah dekat point yang di tengah-tengah itu ialah when your second derivative and then you substitute the value of C, kamu dapat equals to 0. Okay, itu ialah inflection point. Dan ini kita panggil sebagai, tadi kita ada sebut pasal concavity. So ini ialah concave up. Dan ini pula ialah concave down. So concave tu apa? So tengok dekat sini dia concave, dia naik atas. Okay, itu concave up. Concave down tu apa? Dia turun bawah dekat sini. Okay, so concave up tu menunjukkan yang second derivative kamu is greater than 0. Concave down tu menunjukkan if your second derivative is less than 0. So apa yang kita boleh conclude dekat sini, macam mana nak cari inflection point ialah, baca ayat yang kedua, where the second derivative changes sign from positive to negative or negative to positive. Okay, so inflection point dekat sini, contoh dekat sini second derivative saya ialah positive. Second derivative saya ialah negative. So dia changes sign, dekat sini positive, dekat sini negative, that means point dekat sini ialah inflection point kita. So lagi sekali, macam mana nak cari inflection point? Kalau first derivative test kita guna first derivative, inflection point kamu kena buat second derivative kamu. Okay, so inflection, okay satu lagi, inflection point juga kita boleh cari. Inflection point, basically kita cari bila second derivative kita equals to 0 and also kalau kamu ingat second derivative kita undefined. Okay, so cara dia lebih kurang sama dengan first derivative test, bezanya kita guna second derivative dekat sini. Okay, so these are the steps that we are going to use. So let's see example 8. Terus. Find the point of inflection if exists for the function of y equals to 3x4 minus 4x cubed. Okay, so step yang pertama. Kita tahu kita kena, nak cari inflection point mesti kena ada second derivative. Obviously kalau ada second derivative mesti kena ada first derivative. So step yang pertama is to find your first derivative. So step 1 is our first derivative, f prime x is equals to 12x cubed minus 12x squared. Okay, so second step is to find your second derivative. So 12 darab 3 is 36, x squared, 12 times 2 is minus 24x. Okay. So step yang ketiga ialah, ingat nak cari inflection point is when your second derivative is equals to 0. Okay, so balik semula kepada second derivative test kita tadi yang fail tu. Betul tak? Ini saya cakap ialah kamu punya inflection point, which is when your second derivative is equals to 0. Okay, so dia ada kaitan lah dekat sini. So di sini kita akan cari point when our second derivative is equals to 0. So step yang ketiga, when f prime double prime x is equals to 0, we have 36x square minus 24x equals to 0. So banyak kali saya ingatkan, bahagi constant tak ada masalah tapi jangan bahagi dengan x. Okay, you have to factorize your x dekat sini. So dekat sini kita boleh bahagi dengan 12. So we have 3x square minus 2x equals to 0. So factorize kan x. Kamu ada 3x minus 2 equals to 0. So we have x equals to 0, x equals to 3 over 2. So that is the value of x when second derivative kita equals to 0. So macam biasalah, mestilah kena cari value of y. Kita nak cari coordinate dia. So substitutekan ini dekat point asal kita. Okay, dekat function asal kita. So f0 is equals to, substitute 0 dekat sini. 3 times 0 power 4 minus 4 0 cube. Obviously akan dapat 0 lah. Substitutekan 3 over 2 dekat point asal. Ingat nak cari y mesti substitute dekat point, dekat function asal kita. 4 minus 4 3 over 2 cube.
which is kat sini kamu dapat negative 16/27. Okay, so kita belum tahu lagi, okay, kita belum test lagi yang sama ada 0.00 dan negative 16/27 ini inflection point ataupun tidak. Okay, kita baru cari coordinate dia. Okay, so macam mana kita nak provekan yang dia ialah inflection point? Kita tahu yang kita kena tunjukkan changes of sign. So macam mana nak tunjuk changes of sign? Step dia lebih kurang sama macam mana kita buat first derivative test, which is kita akan mudahkan kerja kita akan guna table. Okay, so ada table kat sini. Okay. So, dekat table kita ini hanya akan ada interval test value sin f double prime x ataupun second derivative kita. So, point x dekat sini ialah 0 and 3/2. So, di sini 0, di sini 3/2. So, yang tak berkaitan kita padam. Okay. Okay. Alright. So, sekarang kita isikan table kita. So, interval is negative infinity 0. Miss, Ya saya. Miss, bukan 2/3 kah, Miss? Oh ya betul, 2/3. Thank you. Sini 2/3. Thank you. 2/3. 2/3. Betul? Betul. Ini betul Okay. So ini ialah 2/3. Alright, so kita substitute kan, kita masukkan kita punya interval 0 to 2/3, 2/3 infinity. Okay, so test value, nilai yang kurang daripada 0 is negative 1, 0 from 2/3. 2/3 tu berapa dalam point? 0.6, okay 0.67, so kita boleh guna 0.5 dekat sini. So di sini boleh guna 1. Okay, so now what we are going to do is we are going to substitute into second derivative. Ingat jangan confuse, kita tengah cari inflection point. So second derivative kita ialah ini. So 36x square minus 24x. So kita akan substitutekan dekat 36x square minus 24x. Okay, so saya ada ajar dalam kelas, kita tak nak buang masa, kita akan guna calculator kita. Calculator yang canggih-canggih kita. Macam mana buat? Okay. Just tekan terus kita punya function kita kat sini 36x square minus 24x. So kita ada 36. Nak tekan x, alpha x square minus 24x. Okay. So itu ialah second derivative kita. Tekan calculate dekat sini and then terus substitutekan kamu punya test value kita which is negative 1 dekat situ. Negative 1 sama dengan. So kita dapat berapa tu? Positive 60. So positive 60 nilai dia akan jadi positif lah. Kita bukan nak tahu value dia, kita just nak tahu sign dia. Okay, so kita tengok dekat 0.5. Tekan calculate lagi sekali, kita tekan 0.5 sama dengan. So kita dapat negative 3 dekat situ. So this is negative 3. And the last one test value, tekan calculate, tekan 1 sama dengan positive. So this one is positive. Okay. So please make use of your calculator. Jangan masukkan substitutekan satu-satu. Boleh tak ada masalah tapi dia buang masa dan dia macam akan banyakkan kesalahan kamu sebenarnya. Okay. So apa yang kita buat dekat sini, apa yang kita boleh conclude? Kamu boleh nampak yang kita punya sign berubah. Dekat sini positif, negatif, positif. Okay. Untuk second derivative test kita. So kita boleh conclude kan, since second derivative changes sign at x equals to 0 and x equals to 2/3, point of inflection exists lah. So bila kita boleh conclude yang 0, 0 and 2/3, pasangan dia tadi, negative 16/27 are point of inflection.
Boleh faham point of inflection? Boleh. Okay. So basically cara yang sama dengan first derivative test, bezanya kita akan gunakan second derivative. Okay, and then kita buat table, kita tengok ada change the sign dekat situ. Okay, kita terus pergi kepada example 9. A curve is given by the function f(x) equals to cube root x minus 1. Determine the nature of the critical points. Nature of the critical points. Whether they are maximum or minimum or point of inflection. Okay, so sekarang dia cakap maximum minimum. So kita tahu yang ini kita boleh guna first derivative test. Point of inflection, kita tahu ini kita boleh guna second derivative equals to 0. So apa yang kita akan buat sekarang? Obviously first step kita akan cari critical points kita lah. So balik semula kepada cari first derivative kita equals to 0. So now kita cari first derivative dulu. So this is x minus 1 power 1 over 3. So kita boleh guna power rule kita kat sini. Kita ada 1 over 3 x minus 1. 1 over 3 minus 1 kita ada negative 2 over 3 multiply by 1. Okay. So kalau kita susun elok-elok kita ada 1 over 3 x minus 1 power 2 over 3. Okay, itu first derivative kita. Okay, kita cari teruslah second derivative kita. So second derivative is equals to, kalau kita guna dekat sini power turun bawah, kita ada negative 2 over 3 multiply by 1 over 3, kita ada negative 2 over 9 x minus 1, negative 2 over 3 minus 1, kita ada negative 5 over 3 multiply by 1. Okay, multiply by 1 datang daripada differentiate dalam. So susun kita ada negative 2 over 9 x minus 1 5 over 3. First derivative, second derivative. Okay. So ingat, bila cakap pasal critical point, kita kena consider first derivative kita undefined. And also bila kita nak cari inflection point, kita juga kena consider second derivative kita undefined. Okay. So sekarang, kita cari kita punya critical point. So critical point. So first derivative kita, obviously kalau kita equalskan ini to 0, ini semua akan equals to 0. Apa yang kita nak cari? Tak ada x kan? So kita kena consider yang kamu punya first derivative kita undefined. Is undefined when, so dia akan jadi undefined when our denominator is equals to 0 lah. So basically when 3x minus 1 power 2 over 3 equals to 0. Okay. 3 bawa pergi sebelah akan jadi 0. 2 over 3 ni bawa pergi sebelah akan jadi 0. So kita end up dengan x equals to 1. Okay. So cari pasangan dia. F1 is equals to, substitutekan balik dekat dalam ni. So cube root 1 minus 1 kita akan dapat 0 lah. Okay, so point kita ialah 1, 0. It's a critical point. Okay, so kita lukis kita punya table. Kita ada interval. Ingat kamu tengah buat first derivative test sebab kita nak determine sama ada dia maximum or minimum dulu. So kita ada test value kita. Kita ada sin f prime x kita. So kalau first derivative test kita kena tengok dia decreasing ataupun increasing. So di sini value kita ialah x. So satu sahajalah. Okay, so yang tak berkaitan kita padam. Okay, so interval kita kat sini ialah negative infinity 1, 1 to infinity. Okay, so test value is negative. Kat sini boleh letak 0, kat sini boleh letak 2. Okay, sin f prime x kita. Ini ialah f prime x kamu. Okay. Substitutekan 0 minus 1 power 2 over 3 multiply by 3. Obviously kamu akan dapat positif lah dekat sini. Substitutekan 2 dekat dalam first derivative kita. Also kita dapat nilai positif.
So kalau kita tengok sign kita kat sini, kalau kita tengok bentuk dia macam ni. So we know that there is no extremum point. Okay, bila kamu punya sign kamu, dia naik, increasing ataupun decreasing, there is no sign changes untuk first derivative kamu. So kita boleh conclude there is no extremum point at 1, 0. Sebenarnya daripada sini kita boleh conclude yang 1, 0 is inflection point kita. Okay, bila dia no extremum point, dia ialah inflection point. Okay, so let's see. Betul tak apa yang kita buat bila kita tengok inflection point kita? Kita guna cara yang sebelum ni. So untuk cari inflection point kita, second derivative kita also undefined lah dekat sini. Kita kena consider second derivative kita undefined juga. So second derivative undefined when the denominator is equals to 0. Which is kita also dapat x equals to 1. Okay, kita akan guna table yang sama. So kalau kita substitutekan F1 dekat sini, kita akan dapat 0 jugalah. Okay. Kita akan guna table yang sama tapi dekat sini kita akan letak second derivative. Okay, so test value, ini ialah sign second derivative kita. Okay, so ini ialah 1. Okay, so kalau tengok interval dekat sini negative infinity 1, 1 to infinity. So substitute value 0, 2. Okay, substitute dekat dalam second derivative kamu. Substitutekan 0 dekat dalam second derivative kita. Obviously kat sini 0 minus 1, power by 5 over 3. Kita dapat negative. So negative dengan negative dekat sini, sini akan jadi positive. Substitute dekat sini 2 minus 1 kita akan dapat positif, tapi dekat sini ada negatif, sini akan jadi negatif. So nampak dekat sini bila kita guna second derivative, there is sign changes. Okay, dia bertukar daripada positif ke negatif. So since there is a sign changes, last kali kita boleh conclude yang 1, 0 is an inflection point. Okay, so dia bukan maximum, dia bukan minimum, so that means dia ialah point of inflection. Jelas? Boleh faham? Okay? Jelas, Miss. Boleh, Mi. Yang lain okay ke? Senyap je tu? Okay, Miss. Okay. Okay, Miss. So, last part. Macam tak sempat je kita nak bincang tutorial. Tak apalah. Alright, saya nak kamu abaikan semua ni. Ini semua kat saya nak kamu abaikan. Sketch the following graphs. Okay, so mana saya punya graph? Sekejap bagi saya 1 minit. Okay. Okay, so saya nak kamu tukar sikit soalan sketching tu kepada ini. Okay. Function dia sama, cuma dekat sini minus, saya tukar jadi plus. Saya ada tambah soalan dekat situ. Alright. So macam kita ada buat dalam kelas, kita akan sketch. Satu cara untuk sketch is basically
cari maksimum dengan minimum point, cari y dengan x-intercept. Itu sahaja cara untuk kita sketching. Okay. Saya nak kamu abaikan ini, saya tak nak kamu buat ini. So basically nombor 1, cari maximum minimum point. Tak kisahlah guna first derivative ataupun second derivative. And then kita akan cari x, y intercept. Itu sahaja. Cuma kalau kamu guna first derivative test, kamu akan lebih nampak lah dia punya shape macam mana. Okay, so sekarang kita akan ikut soalan. Soalan kata determine the interval of x when f is increasing and decreasing. So bila dia sebut increasing and decreasing dekat sini, better if we use our first derivative test. So we are going to use first derivative test. First derivative test ialah cari kita punya first derivative lah. F prime x. So as you can see dekat soalan dekat sini, dia dah faktorkan siap-siap. Okay, so if you want to expand boleh juga, ataupun kalau kita tak nak expand, kita boleh guna, macam mana nak differentiate ni tanpa expand? Guna apa? Product rule. Okay, so kamu boleh guna. So u equals to kita include sekali lah negative 2. Negative 2 tak perlulah. X plus 3 square u prime is equals to 2x plus 3 v equals to x plus 5 v prime equals to 1. Okay, so kalau nak expand pun tak ada masalah, tapi kalau tak nak expand boleh guna product rule. So kita ada negative 2 sebagai constant. So vu prime, so this one multiply by this one, so kita ada 2x plus 5 x plus 3 product rule plus kan, macam kecil sangat, uv prime, so plus x plus 3 square. So dekat sini ada x plus 3, dekat sini pun ada x plus 3, so kita boleh keluarkan x plus 3. So kamu akan dapat negative 2x plus 3. So yang tinggal dekat sini ialah 2x plus 5 plus x plus 3. So boleh simplifikan apa yang ada dekat dalam. 2 times x, 2x plus x kita ada 3x. 2 times 5 kita ada 10. 10 plus 3 kita ada 13. Okay, so basically that is our first derivative. Okay, kita ingat balik soalan kita. Soalan kita dia suruh determine increasing atau decreasing. So we have to find our value of x dulu. So the value of x is when first derivative is equals to 0. So negative 2x plus 3, 3x plus 13 equals to 0. Obviously kita terus end up dengan x equals to negative 3, x equals to negative 13 over 3. Okay, tak cukup nilai x saja, kita perlukan nilai y, kita perlukan pasangan dia. So substitutekan dekat dalam original function. Okay, dalam ini balik substitute dekat dalam original function. So f negative 3, substitute lah sendiri, kamu sepatutnya akan dapat 0. F negative 13 over 3, kamu sepatutnya akan dapat negative 64 over 27. Okay. So kita tahu kita punya stationary point dekat situ. Negative 3, 0, negative 13 over 3, negative 64 over 27. So to find if the interval is increasing or decreasing, macam biasa, keluarkan kita punya table. Mana table saya tadi? Okay, so table kita dalam ni ialah interval. Yang first derivative test value. So basically ini ialah sign first derivative kita. So ini kita akan tahu dia increasing atau decreasing. So we have two value of x, negative 3 dengan negative 13 over 3. So negative 3 dekat sini, negative 13 over 3. Negative 13 over 3 ni ialah berapa? Negative 13.3. 4.3
3, betul? Betul, Miss. So dia ada kat sini lah sepatutnya kan? Negative 13/3, negative 3. Inilah negative 4.3. Betul ke? Betul, Miss. Alright. Okay, so letak interval kita. Negative infinity, negative 13/3, negative 13/3, negative 3, negative 3 to infinity. Okay. So test value, ini tadi negative 4.3, so masuklah nilai, make sure kamu tahu kalau pakai fraction tu nilai point tu betul-betul lah. Okay, negative 5 kat sini boleh letak, dekat sini boleh letak negative 3.5. Kat sini boleh letak 0. Okay, so macam apa yang kita buat tadi, pakai je calculator kamu. Okay, dekat sini ialah kita buat first derivative test. So first derivative kita ialah f prime x is equals to, first derivative kita is negative 2x plus 3, 3x plus 13. Okay, keluarkan calculator kita. So kita ada negative 2 x plus 3 apa pula ni? 3x plus 13. Okay. So tekan calculate, masukkan test value kita yang pertama which is negative 5 sama dengan. So kat sini kita dapat negative. Tekan calculate, masukkan test value kita yang kedua negative 3.5, tekan sama dengan, kita dapat positif. Kita tak nak tahu nilai pun, kita nak tahu sign dia. Calculate, kita dapat 0 sama dengan negative 78. Negatif dekat sini. Okay, so kita tahu kita punya sign decreasing, increasing, decreasing. Okay, so daripada situ kita boleh concludekan f is increasing at interval negative 13/3, negative 3. F is decreasing at interval negative infinity, negative 13/3 and negative 3 infinity. Okay, so terus kepada soalan yang seterusnya. Soalan B. Sekejap bagi saya 1 minit kejap. Okay, betul. Alright, determine the nature of the points. So the nature of the point tak payah fikir banyak macam saya kata tadi, terus daripada sini. Ini ialah bentuknya. So point dia dekat sini negative 13/3. Negative 13/3, cari pasangan dia ialah negative 64/27. So negative 64/27 is minimum point. And then satu lagi is negative 3, 0 is maximum point. Okay, so settle. Ini kita dah buat sebenarnya, banyak kali dah kita buat example. Macam saya cakap, ini kalau keluar, make sure you get full marks. Okay, sebab dia tak susah pun. Alright, so sekarang kita pergi kepada sketching. Okay, sketch the function. So macam saya cakap, if you want to sketch your function, you have to find your maximum and minimum point, and the second one is you have to find your x and y intercept. So maximum dengan minimum point kita dah ada, so we just have to find our x and y intercept. So y intercept is when x equals to 0. So y is equals to, pergi kepada function asal function asal kita. So when this one is equals to 0, this one is equals to 0, kiralah sendiri which is you should get negative 90.
X-intercept is when y equals to 0. So basically kita ada this whole thing equals to 0, negative 2, x plus 3 square, x plus 5 equals to 0. So kamu akan end up dengan x equals to negative 3, x equals to negative 5. Okay, so dah ada dua benda ni. Satu, dua, kita boleh sketching. So let's sketch. Sama je konsep sketching, mesti kena ada x-axis, y-axis. So benda pertama yang kamu akan plot ialah kamu punya maximum dengan minimum point. So dekat sini kita ada negative 3, 0. So here is negative 3. Here is 0. So ini ialah kita punya maximum point. And then kita ada negative 13 over 3 and negative 64 over 27. 64 over 27 is 2.37. Ini ialah 2.37. Ini ialah tadi negative 4.3. Okay. So, negative 13 over 3, negative 64 over 27. So, ini minimum point dia. Boleh ke setakat ni? Are you guys okay? Okay ke? Okay. Alright. So next thing is to plot our x-intercept, y-intercept. So x-intercept, y-intercept is negative 90. Okay. Biarlah dulu negative 90, panjang lagi ni. Ni ialah negative 90 lah di bawah. X-intercept is negative 3 and negative 5. So negative 3 di sini, which is dekat maximum point kita. So lagi satu ialah negative 5. So apa yang kita akan buat next is terus plot kita punya graph lah. So bila kamu ada first derivative test, kamu akan jelas dia punya shape. Turun bawah, naik atas, turun bawah. Okay, so what we are going to do, we just akan sambungkan setiap apa yang kita ada. So daripada x-intercept dekat sini, sambung ke minimum point kita. Tak kena pula. Sambung ke minimum point kita. Sambung ke x-intercept kita dekat sini. Kalau kamu perasan kita tak ada y-intercept yang positif. Y-intercept kita ialah negative 90. And also kita punya x-intercept ialah negative 3. So benda ini, function ni tak akan naik atas. Okay, so dia akan bounce balik ke bawah. Dia akan turun balik ke bawah ini. Pergi ke mana? Pergi kepada x-intercept kita yang berada dekat negative 90. Okay, so shape kamu akan jadi lebih kurang macam ni lah. And the next thing, semua benda yang berkaitan dengan sketch lah mesti kena label. Negative 2, x plus 3 square, x plus 5. Okay, so basically untuk sketching hanya perlukan maximum dengan minimum point dan juga x-intercept, y-intercept kamu. And then you just sambungkan dia punya point. Boleh faham? Okay ke? Boleh. Okay. Alright. So let's see the next question. So ini satu caranya menggunakan first derivative kita. So second question. Soalan ni memang suruh sketch the function sahaja. Okay, dia tak suruh buat apa-apa pun. Dia memang suruh sketch sahaja. So kita tahu yang bila kita buat second derivative test lagi senang kan? Okay, saya cuba tunjukkan macam mana kita buat. Kita nak sketch by using second derivative test. Okay, so first kali mestilah kena cari first derivative. F prime x is equals to 4x cubed minus 10x. Okay, and then kita cari when f prime x equals to 0. So kita ada 4x cubed minus 10x equals to 0. Factorize x, we have 4x square minus 10 equals to 0. Kita ada x equals to 0. X square equals to 10 over 4, which is kita end up dengan x equals to plus minus square root 10 over 2. Okay, so kita ada 3 point dekat sini. 0, positive square root 10 over 2, negative square root 10 over 2. Okay, substitute kan x kita dekat dalam function kita untuk cari y.
You should get, substitute 0 dekat dalam ni, 0, 0 akan dapat 4 lah. Substitutekan positive square root 10 over 2. Okay, boleh substitutekan sendiri dekat dalam ni. Which is kamu akan dapat negative 9 over 4. Substitute negative square root 10 over 2, also kamu akan dapat negative 9 over 4. Okay. So 0, 4, square root 10 over 2, negative 9 over 4. Negative square root 10 over 2, negative 9 over 4 akan jadi maximum ataupun minimum point kita. So macam mana nak tahu? Macam saya cakap, saya nak guna second derivative. Okay, so second derivative test equals to, so this is our first derivative. So second derivative is 12x square minus 10. Okay, so substitute the value of x yang kita ada dekat dalam second derivative kita. 0 is equals to negative 10. So negative 10 is less than 0. We know that this is our maximum point. Substitutekan pula square root 10 over 2 dekat dalam ni. 12 square root 10 over 2 square minus 10. So dekat sini kamu akan dapat 20, which is 20 is positive, greater than 0. So this is your minimum point. Substitute pula negative square root 10 over 2, which is should be the same thing lah. Also kita akan dapat 20, which is greater than 0, and this is our minimum. So from that, kita boleh concludekan minimum point is square root 10 over 2, negative 9 over 4, and negative square root 10 over 2, negative 9 over 4. Maximum point is 0. Apa pasangan dia? 4. Okay. Okay ke setakat ni? Boleh? Boleh. Boleh. Okay, so basically ini ialah second derivative test lah. Kalau dia just suruh cari nature of the point ataupun determine extremum point, kita guna second derivative test, ini lagi senang. Okay, tapi dia suruh sketch graph. So sketching graph, kita perlukan maximum minimum point and also kita perlukan y dengan x intercept. So let's find our y intercept. Y intercept is when x equals to 0. Pergi dekat original function kita. So bila ini 0, y intercept kita 4 lah. Okay, so x-intercept is when y equals to 0. So basically kita ada x4 minus 5x square plus 4 equals to 0. Okay, so dekat sini, jalan kerja ni tak penting pun. Saya just nak tahu kita punya intercept sahaja. Okay, so tak kisah cara apa, siapa yang ada kalkulator hitam, kamu boleh tekan dekat equation kamu ada sampai power 4. So boleh terus tekan, dapat terus value of x. Okay, yang pakai kalkulator kelabu ataupun kalkulator yang lama tu, kita akan gunakan cara indices kita. Okay, kita akan letkan y, kita akan letkan x square sebagai u. Okay, let x square sebagai u. So kamu akan dapat basically u square minus 5u plus 4 equals to 0. Okay, which is kat sini kita ada quadratic lah. So u kat sini kita ada 4, 1 tolak. U equals to 1, U equals to 4. So U kita tadi ialah x square. So x square equals to 1, x square equals to 4, which is the value of x kita is plus minus 1, plus minus 2. Okay? So jalan kerja tak penting, kita just nak tahu kita punya x-intercept saja. Kalau calculator kamu boleh terus kira nilai x kamu, kalau untuk power 4, terus guna. Okay? Kalau tak boleh, this is how you do it. Okay, so now we have the x-intercept, y-intercept and also maximum and minimum point kita. Apa lagi yang kita tunggu, kita sketchkan. So first thing first, make sure to plot your maximum and minimum point dulu. Okay, square root 10 over 2 ialah 1.58. Okay, this is 1.58. 9 over 4 is 2.25. So this is negative 2.25. So basically this one is negative 1.58, this one is negative 2.25. Okay,
So itu dulu. 0, 4. So this is 0. This is 4. This is our maximum point. And then minimum point kita is 1.58, negative 2.25. So di sini ialah square root 10 over 2. Di sini ialah negative square root 10 over 2. Negative 9 over 4 di bawah. So ini dekat sini, ini di sini. Okay, so sekarang kita punya x-intercept. Okay, y-intercept kita cuma ada 4 je. Dia akan intercept dekat sini lah. So x-intercept kita ada 4, positive, negative 1. Positive, negative 1. So ini ialah 1.58. So sebelah dia lah. Positive 1, negative 1. And kita ada positive, negative 2. Positive 2, negative 2. Okay, so walaupun kita tak ada first derivative test, kamu nampak shape dia macam mana nak pergi. Okay, obviously ini minimum point kita, graph kita akan jadi macam ni. Okay, ini minimum point kita, graph kita akan jadi macam ni. Ini maximum point kita, graph kita akan jadi macam ni. Okay, so apa yang kamu kena buat is basically sambungkan sajalah graph kita. Kena dekat x-intercept. Habislah, macam mana saya nak lukis ni. Kena dekat x-intercept, kena dekat minimum point. Naik dekat sini, kena dekat maximum point kita. Kena dekat x-intercept, turun dekat minimum point, naik balik dekat x-intercept kita. Okay, so that is how our graph is. So jangan lupa label x4 minus 5x square plus 4. So kamu tak perlu guna cara yang cari end behavior semua ni sebab itu kamu kena hafal. Okay, so kenapa kena susah-susah hafal banyak benda sedangkan kita boleh cari maximum minimum point dan juga x-intercept, y-intercept kita. Boleh faham? Jelas ke? Jelas, Miss. Okay. Alright, so recap sikit apa yang kita dah belajar untuk chapter 10 ni. Buang optimization, buang rate of change. So nak cari maximum minimum point. Ataupun kadang-kadang soalan cakap nature of the point. Ataupun kadang-kadang soalan cakap extremum point. So kita akan guna first derivative test. Ataupun second derivative test. Okay, so kalau soalan suruh cari inflection point, so apa yang kita akan buat ialah kita akan cari f second derivative. Okay, jangan confuse dengan second derivative test pula. Okay, kita akan cari second derivative kita akan equalskan to 0. Okay, kita akan cari nilai x kita dekat situ and then you have to substitute into your table, make sure there is sign changes. Okay, so and that will be your inflection point. Right, so that's it for chapter 10. Nampaknya tak sempat pun kita nak discuss tutorial. But it's okay. Saya akan try to do the video for the tutorial question. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay, itu saja untuk hari ini.